Gali. Uy. Saan masarap spaghetti? Yung tapat. Saan yung tapat? Iyayo. Alam mo? Opo. Kanta ka daw. Kanta ka din. Nanay, ibigay ang tipin, nawang ihatuto. Galing. Hindi niya. Hindi pa, sige pa. Sabi mo, nanay, Nanay. tatay, nanay, tatay. Gusto ko Tape. tinapay. Ate, Ate. kuya. Gusto ko Tape. kape. Sabi mo, isa pa. Nanay, tatay. Tatay. Gusto ko Tape. tinapay. Tapay. Ate, Ate. kuya. Tuya. Gusto ko Tape. kape. Puro kape. Saan? Maitim. Kali, ano daw to? Solid o liquid? Olive peel. Ha? Olive peel. Eto, ano to? Solid o liquid? Ay, Liquid. hard or soft? Shop. Eto? Apa. Eto. Hard or soft? Shop. Ha? Shop. Hard.